Jabuka je poznata pod epitetom zabranjeno voće. Plod drveta iz rajskog vrta je jabuka, poznata po tome što je Eva ubrala i dala Adamu, a bilo je zabranjeno baš taj plod ubrati od strane Boga. Kažu da je jabuka voće koje čuva pamćenje, ali u kombinaciji sa alkoholom dobija i druga svojstva. Dajemo vam recept za liker od jabuke. Za liker od jabuke Petrovke nam je potrebno 1 kg zrelih jabuka, 1 litar loze, 200 g šećera, 200 ml vode. Jabuke isečene na komade stavimo u teglu, prelijemo lozovom rakijom i ostavimo na tamnom mestu 4 nedelje. Povremeno protresemo. Zatim skuvamo šerbet od šećera i prohlađen sipamo u teglu sa jabukama. Može da se začini cimetom, limunovom korom ili karanfilićem, šta ko odabere. Tada procijedimo u flašu i ubacimo začine po želji i tada je liker gotov da se proba.